টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুর 2টায় মধ্যগনিয়ামারা এডিসি ভিলেজ এলাকায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 74তম জন্মদিন উদযাপন। জানা যায় 12 টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মধ্যগনিয়ামারা এডিসি ভিলেজ এলাকায় টাকারজলা বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রবীন্দ্র দেববর্মা সহ জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে মধ্যগনিয়ামারা এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 74তম জন্মদিন উদযাপন করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তিনি 17 তারিখ সেপ্টেম্বর 2024 ও সাল টাকারজলা ভারতীয় জনতা পার্টি বাই সংসদ চিনি মধ্যগনিয়ামারা বিসি 34 নম্বর বুথ সেন্টার বরমগোনাং সত্য কুমার দেববর্মানি বাসভবন চিনি ভারতবর্ষनि প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আচাইমানি 74 বিচিনতयै তিনি সারা ভারতবর্ষের গনাङै চিনি पार्टीनि जेपि नाडारनि निर्देश एवं उत्तर त्रिपुरा राज्यनि बिप्लबदेव राजीव भट्टाचार्यनि निर्देशयै चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गरंग दानि निर्देशयै जों टाकारजला सारा त्रिपुरा राज्यनि 60टा मण्डलावनो তিনি बिनि आसाइना सालना पालालिताङो क्षमता दंलायै अबनि बाङै जों তিনি बिनि ओ भारतबर्षनि भारतीय जनता पार्टी 1980 सननि 6 आगस्ट आसायै जे 2014 साल ओ भारतबर्षनो बिनि नेतृत्व बाय बिनि सागबायथां भारतबर्ष दायित्व नावै जे भारतबर्षनि बर'रकनो जेभाबे खुसि खायतंमानि अब बेबाय अनुसरनि समस्त त्रिपुरा राज्यनि जत्त बर'रकनि ताबुक साला फादिता माइ मासाय दंगो बनि बागै তিনি बिनि आसाइमानि सालाव बेलाय बेलाय हामबाय मारो एवं जे लाई थानाय सरकारनि आमालो जे प्रशासन चालुबाय थानाय कांग्रेस किंबा CPM रक बहुत फुंग नखर थांखे सारिगोदा फाइनो फाया अमहेके जे सन्त्रास चलिमानि बा सन्त्रास रङै थांमानि आबनो ओ मोदीजी नि नेतृत्व 2018 साल विप्लव कुमार देवनि नेतृत्व ओ त्रिपुरा राज्य प्रशासन फाइ बीजेपी IPF गभर्नमेंट फाइ